बुझिल तमे मूर्ख है कि जहा से पाठुआ है कि सैया तमे बाप झियो मिसिकिरी देनी कादुआ पंक चकुटु था बुझिलु बो मु कृषि विज्ञान पाठ पढिछि पाठ पढि जदि चाकरी करबी से पाठर मूल्य कोन रहला जदि साधारण कृषकंकर किछि उन्नति न करि पाली टिके बुझ झियो जदि कहूची नुआ उपाय रे चाष करले अमल अधिका हबो देखा जाऊ ए सुन देवा मिलू काली तड़साई सब लोक को बात्या आश्रय स्थल की नहीं जा मने मने गुड़ा खाऊ का तमे बाप छुआ दीटा हजार हजार टंका बैंक रू ऋण आसुची चाषरे खटैछ ए कथारे नाही ए हाटुआ हुडिले हाट पाळिए आउ चसा हुडिले बरसे जदि किछि हेई गल्ला ना ताहले बस कथा साइला बैंक वाला आसी कि तम द्वार बाहर बसिबो आ तम ऊपर ऋण भार रहिबो कहूना टिके कहूना ए देखा केमिति राग तम तम हेई जाउची देखा राग देखेउची छी अलक्षणी पोडा मुई कोटिकार ए आसा 3 दिन आगु जोरदार बरफ वर्षा सह झड़ आसीथिला झड़र भयानक रूप फसल जमीरे फसल उजाड़ी देला बरफ वर्षा जोगु जमीर धान फसल उभी गला वर्तमान चाषी मुंडरे हाथ देवा छड़ा अन्यत्र रास्ता नहीं चला चला चाषी किए तू बहुत बड़ पाप कर जगह से निंदा अपमान सहवाक पड़ुଛି चाषीर समस्या बुझा जब कई लोक किए ना बचिक लाभ
ମୋ ସଂସାର ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଗଲା ରେ। ବୋଉ, ଚୁପ୍ କର ଅଲକ୍ଷଣୀ, କଥା କହିବନି, ଚୁପ୍ କର। ତୋରି ପାଇଁ ତ ବାପା ବିଷ ଖାଇଲେ ରେ ଅଲକ୍ଷଣୀ। ମୁଁ କେତେ ମନା କରିଥିଲି, ମୁଁ କେତେ ମନା କରିଥିଲି ଲୋ କାଟେ ଚୁଲି। ଚୁପ୍ ପଳା ଏଠୁ, ମୁଁ ତ ମୋ ଦେଖିବିନି ଲୋ। ଏଇଠି କାନ୍ଦ ଦେବାକୁ ଆସିଲେନି ଲୋ ପଳାମଣି। ଯା ଏଠୁ, ଚାଲିଯା। ମୁଁ ତ ମୋ ଯାଇବିନି ଲୋ ଅଲକ୍ଷଣୀ। ସଂସାରର ବୋଝ ଏଠି ଏକା ସମ୍ଭାଳିବୁ। ଖରା ବେଳେ ଅନ୍ଧାରର ତମସା ଘଟିଲା। ସେ ରାତ ପୁରିଲା ମନ, ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲାରେ ତା ସୁନା ଧନ। ଗପ ଅଧୁରା ରହିଗଲା ଲୋ। ଶୀତଲୋ ଆଜି ଜଳୁଛି ଯାହାର ଚିତାଲୋ। ଶୀତଲୋ ଆଜି ଜଳୁଛି ଯାହାର ଚିତାଲୋ। କେତେବେଳେ କାହାର କଣ କୋଉଠି ହବ ସେ କଥା କେହି ବି ଜାଣେ। ମୋତେ ଗାଁ ଗହଳିର ଅପାଠୁଆ ସରଳ ଝିଅ ବାହାରଟା ଏ ସୀତା ତତଲା ଲୁହା ପିଣ୍ଡ ଜାଳି ପଡି ଭସ୍ମ କରିଦବ। ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ପଡିଲେ ଲୋକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ବନ୍ଦ, ଓଡିଶା ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। କୃଷକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କାହାରି ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା କୃଷକମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ଶିଖିଛନ୍ତି। ଯଦି କୃଷକମାନେ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଚାଷ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ତା ପରର ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିଟା କଣ ହବ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଶୀତଲୋ ଆଜି ଜଳୁଛି ଯାହାର ଚିତାଲୋ। एक झलक रे मुग्धाई